जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा वाक्य। देख आम कौन एग्जाम देला कि आम जो आम जेहेतु ओडिशार आम भाषा ओडिया आम भाषा ओडिया जेहेतु आम भाषा ओडिया आम ओडिया कहूँ ताने ओडिया आमको जानिबा निहाती आवश्यक। ओडिया विषय आम किछि जानिछे आम जानिछु जानी नाहु नहीं आमे जदि किछि व्याकरण विधि अवश्य किछि जानी नथिले मध्य आमे ओडिया भल भाबरे कहि परिबा। ओडिया कहूतबा लोकंकर कथा मध्य भल भाबरे बुझी परिबा। किंतु यह केउ प्रकार वाक्य या केभली भाबरे हैला से गुडाको आमे जानी परिबा नाही। किंतु जदि परीक्षा उपयोगी पड़ी गला जदि हमको कौनसी परीक्षा आसिला ताहले हमको सेगुडी को निहाती आवश्यक। आजिकाली कौन होची आजिकाली बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर गुड़ाक अधिकांश डिस्कसन करूचंती आंसर क्वेश्चन आनचंती आंसर कहि दउचंती यहाँ केंदी हला कहि दउचंती किंतु कांसेप्ट क्लियर करो नहंती। तो मुझे चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर नित्यांत आवश्यक। आम पाई कॉन्सेप्ट जदि क्लियर है ना आम जेन कौन प्रश्नर उत्तर देवा पाई उपयोगी हो जाई परिबा एवं कौन सी जगार हारिबा नहीं। से हुए तो से पीजीटी टीजीटी एसएसबी जहाँ जेन कौन भी परीक्षा हो जदि ओडिया अच्छी ताहले ओडिया रे आमे कॉन्सेप्ट क्लियर करदेबा आ सब प्रश्नर उत्तर खुशी रे देबा। ताने एबे आमे देखिबा वाक्य। वाक्य वाक्य मुहे तो वाक्य 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 कहूँ से वाक्यटा कौन कि वाक्य कहले कौन बुझ वाक्य हेउची कौन जदि आमर मनर भावना को एकाधिक अर्थयुक्त पद गोटे जगार मिलित हेबो आउ आमर मनर भावना को प्रकाश करिबो से हेला वाक्य। बुझीला अर्थयुक्त एकाधिक पद गोटे जगार मिलित हेबे एवं ताहा अर्थयुक्त हेबा निहाती आवश्यक। अर्थयुक्त हेइतिबो ता सहित आमर मनर भावना को पूर्ण भावरे संपूर्ण भावरे अन्य जन को प्रकाश करुथुबो ताहा हेला वाक्य। हला कौन आकाश रे सूर्य आमको आलोक प्रदान करुछि। आकाशर सूर्य आमको आलोक प्रदान करुछि ताहा अर्थयुक्त मध्य अछि युक्तियुक्त अछि एवं संपूर्ण भावरे मो मनर भावना को अन्य पाखरे मो प्रकाश करि पारुछि ताहा हेउछि वाक्य। से वाक्यर लक्षण मध्य रहिछि मने रख वाक्यर लक्षण अछि तीनोटी। कौन वाक्यर तीनोटी लक्षण अछि। प्रथम लक्षणटी हेउछि योग्यता द्वितीय लक्षणटी हेउछि आकांक्षा एवं तृतीय लक्षणटी हेउछि आसक्ति। ताहले योग्यता कहिले कौन आमे देखिबा। योग्यता कहिले वाक्य रे व्यवहृत होइतबा परस्पर मानक जो पद मानकर पारस्परिक संबंध को योग्यता कहा गला। जो वाक्य रे व्यवहार हेउछि कौन व्यवहार होउछि जो पद गुड़िक राम सीता हरि जहाँ भी हो एठारे जहाँ भी हो राम सीता हरि नाचु छंती मु कहली राम परे सीता आसिला सीता परे हरि आसिला ता परे नाचु छंती आसुची। योग्यता कहा परे किए कौन रहिबा आवश्यक एवं ताहा युक्तियुक्त अछि ना नाही। बुझीला से पारस्परिक से मानक भितरे जो संबंध सृष्टि होइथाए ताहाकु योग्यता बोली कहा जाइथाए। बुझीला ताहाकु कौन बोली कहा गला ताहाकु योग्यता बोली कहा गला। संबंध बिना अर्थ प्रीति रे हुए नहीं। जो संबंधटी जो पारस्परिक संबंध जो जग हो जाती वाक्य मध्य से बिना अर्थ प्रीति हुए नहीं। अर्थ नित्यांत आवश्यक अर्थ थिबा निहाती आवश्यक। जदि जे कोनोसी वाक्य जे कोनोसी को पद को जदि आमे संयोग करदेला संबंध करदेला परस्पर भितरे ताले सेटा वाक्य हेबो नाही तार कोनोसी अर्थयुक्त हबो नाही। बुझीला ताले देख पिलाटी उड़ू अछि पिलाटी उड़ू अछि दीटा पद अछि किंतु अर्थयुक्त नुहे ताहा
ପିଲାଟି ସହିତ ଉଡ଼ିବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ବାକ୍ୟଟିକୁ, ତାହେଲେ ପିଲାଟି ଦୌଡ଼ୁଛି। ଗାଈମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଗାଈମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି? ନା, କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଲା ନାହିଁ, ତାହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗାଈମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗାଈମାନେ କ୍ଷୀର ଦେଉଛନ୍ତି। ହେବ। ବଣଟି ପାଣିରେ ପୋଡ଼ିଗଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ତାହେଲେ ବଣଟି ପାଣିରେ ପୋଡ଼ିଗଲା। କେବେ ପାଣିରେ ନିଆଁ ଲାଗେ ନା କ'ଣ? କେବେ ଲାଗେନି। ସବୁ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା? କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଲା ନାହିଁ ପଦମାନଙ୍କରେ। ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ବଣଟି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଗଲା। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାକ୍ୟ କରିବାକୁ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଉପଯୁକ୍ତ ଯେହେତୁ ଉଦାହରଣରେ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି ଅଲରେଡ଼ି ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆକାଂକ୍ଷା। ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ? ଆକାଂକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅପେକ୍ଷା। ଆକାଂକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପେକ୍ଷା। କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବ କିରେ? ଆକାଂକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା। କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ଏଠାରେ? କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷା କରିବ କାହାକୁ? ସେ ଅନ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। କାହାକୁ? ଅନ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। କିଛି ପଦ ଦିଆଯାଇଥିବ, ଆଉ କିଛି ପଦ ଜାଗାରେ ଦିଆଯାଇଥିବ। ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ଲକ୍ଷଣର କେଉଁ ଲକ୍ଷଣରେ ଯିବ? ତାହା ଆକାଂକ୍ଷା ଲକ୍ଷଣରେ ଯିବ। ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ? ଅପେକ୍ଷା। ଆକାଂକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପେକ୍ଷା। ଦେଖ, ତାହେଲେ ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ ଆମେ? ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅର୍ଥବୋଧ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷା ବା ଅପେକ୍ଷା ରଖିଥାଏ। ଦେଖ, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜଟି ତ କାଣା ହବ? ଆକାଶରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜଟି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆକାଶରେ ମେଘଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? କଳା ବାଦଲରେ ଛାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ବସ୍ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବି। ହେବ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଇ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛି। ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଇ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛି। ତେଣୁ କରିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ କଲେ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ଦେଖ, କ'ଣ ଥିବ? ମୁଁ ଅପସନ୍ ବି ଦେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ବସ୍ରେ ଅପସନ୍ ଥିବ ପୁରୀ ଯିବା, ସମ୍ବଲପୁର ଯାଉଥିଲି, ବା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥିଲି, ପୁରୀ ଯିବି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥିଲି, ଏବଂ ନାଚୁଥିଲି, ଗାଉଥିଲି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ହେଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ? ମୁଁ ବସ୍ରେ ସେସବୁ କାମ କରୁଥିଲି, କିମ୍ବା ମୁଁ ବସ୍ରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି। ହେବ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ବସ୍ରେ ହାଇ ଜମ୍ପ କରୁଥିଲି। ସେଇଟା ହେବନି ନା, ହେବନି। ତ ଅନ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା, ତାହେଲେ ତାହା ହେଲା ଯୋଗ୍ୟତା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି? 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି? 3 ନମ୍ବରରେ ଆସତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲି କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି କ'ଣ ପଢ଼େଇଲି କିରେ? ହଁ, ଯୋଗ୍ୟତା ପଢ଼େଇଲି। ତାପରେ ପଢ଼େଇଲି ଆକାଂକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼େଇବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସତେ। ଲକ୍ଷଣର 3 ପ୍ରକାର। ବାକ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ କେତେ ପ୍ରକାର? 3 ପ୍ରକାର। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଯୋଗ୍ୟତା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆସତେ। ଆସତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆସତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଆସତି କହିଲେ ବାକ୍ୟରେ ପଦମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମ ଥାଏ।
कौन जो वाक्य रे पद माने अच्छी से पद मानकर निर्दिष्ट क्रम देखा जाउछि निर्दिष्ट क्रम देखा जाए केमिति गोटे पद पर आउ गोटे पद शुणिले अर्थ पदर धारा अविच्छिन्न रहे अविच्छिन्न कहले कौन जहाँ विच्छिन्न हुए नहीं ताकू अविच्छिन्न बोली कहा जाए बुझीला आसती रे कौन रहिला वाक्य रे पद मानकर निर्दिष्ट क्रम मध्य थाए जदि गोटे पद पर आउ गोटे पद जदि शुणिबा अर्थ पदर धारा अविच्छिन्न रही जाइए यही अविच्छिन्नता को आसती बोली कहागला ताले आसती काहाकू कहागला जो वाक्य रे पद मानक निर्दिष्ट क्रम अनुसार पद गुड़िक रही जाइए गोटे पद पर आउ गोटे पद शुणिले अर्थ बोधर धारा अविच्छिन्न होई रही जाए एवं यही अविच्छिन्नता को आसक्ति बोली कहागला आसक्ति बिना वाक्य होई पारिबो नाही मने रखि थाओ कहा बिना वाक्यटी हे पारिबो नाही यही आसक्ति बिना जमारो वाक्य हे पारिबो नाही बुझीला तो पक्षीटी डाल गछरे बांधिछि बसा तो कौन हैला यही पद गुड़िक अर्थबोधर धारा अविच्छिन्न जदि पक्षीटी गछरे बांधिछि बसा किछि भी एपट सेपट हो गला ताहले वाक्यटी संपूर्ण भाव रे शुभा जीव नाही बुझीला कौन देख डाल पक्षीटी डाल गछरे बांधिछि बसा एपट सेपट सेपट इपट हेगी अछि ताकू जदि आमे आसुति कर देबा कहा पद पर किए रहइबो ताहले कोन हबो पक्षीटी गछ डाल रे बसा बांधिछि केते सुंदर शोभा जाउछि हना नै आसति अभाव हेतु सेगुड़िक वाक्य नुहे जेहेतु आसतिर एड़ा पक्षीटी डाल गछरे बांधिछि बसा उल्टा पुल्टा हेगी अछि कोन उल्टा पुल्टा हेगी रहिछि किसी जना पडु नै भलगी कहि हो नै होउछि ना नै जदि ताको आमे भलगी जदि कहिबा आसुति जदि संजोग करा जिवो ताले उलट पलट हेतिबा वाक्य को जदि सजाडिबा के लेखिबा ताले कोन हबो पक्षीटी गछ डाल रे बसा बांधिछि डाल गछरे आगो गछ आसीबो ना आगो डाल आसीबो आगो गछ आसीबो तापरे डाल आसीबो तापरे बसा आसीबो तापरे बांधिछि आसीबो बुझीला ठीक सेमिति फुंकीबार कृष्ण गोपी माने बंशी धाइले कौन हबो रे कृष्ण बंशी फुंकीबार गोपी माने धाइले केमिति आसक्ति रही ना अन्य पद सहित अन्य पद अविच्छिन्न भाव अर्थबोध भाव रही एवं अविच्छिन्नता को आसक्ति बोली कहा जाइछि आसक्ति बिना वाक्य ही पारिबो नाही हम जानि पारला एबे कॉन्सेप्ट समस्त मोर आशा समस्त कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाउथबो मु सेही भली भाव में चेष्टा करूछि तुम मानक पढ़ाइबा जदि तुम मानक भल लाग नथिबो ताहले मते कमेंट माध्यम जनइले मु आ बहुत ट्रिक जानी मु तुम मानक बुझाई पारिबी आ वीडियोटी भल जदि लगुछि ताहले लाइक करिकि सब्सक्राइब कर दियो आ शेयर मध्य कर जो माने प्रिपरेशन होउचंती कोनोसी एग्जाम पाई ताहले बहुत हेल्पफुल हम ये भिडियोटी है आसतिर अन्य नाम होउची पदविन्यास आसतिर अन्य नाम कौन आसतिर अन्य नाम होउची पदविन्यास जेपरी पदविन्यास द्वारा अर्थप्रीति हुए ताहा केवल ग्रहणीय बुझीला जेपरिक पदविन्यास द्वारा अर्थप्रीति होता है ताहा केवल ग्रहणीय होता है पदविन्यासर नियम मान रही पदविन्यासर बहुत नियम अच्छी ताकू आमे मन रखा पड़ा सहित ताकू आमे बुझा पड़ो से पदविन्यास कौन पदविन्यास से आसुति बुझीला देख वाक्यर आरंभ रे कर्ता वाक्यटे अच्छी से वाक्यर आरंभ रे कौन अच्छी कर्ता अच्छी एवं शेष समापिका क्रिया बसे ताहाला कौन ताहा हेउची पदविन्यास देख कर्ता एवं समापिका क्रिया विषय आम टे उदाहरण दे बुझेदेवा महानदी हिमालय बाहरी एठारे कर्ता किए रहिला महानदी बाहरिला
एठारे कर्ता किए रहिछन्ति महानदी बाहरिछि एवं समापिका क्रिया गोटे मात्र समापिका क्रिया थिबो ताको कोन सरल वाक्य बोली कहा जिवो ताले शेष रे समापिका क्रिया थिबो बाहरी अछि कोन अछि बाहरी अछि बुझिला बाहरी अछि समापिका क्रिया रहिछि वाक्यर आरंभ रे कर्ता रहिछि वाक्य जेहेतु वाक्यर आरंभ कोन फास्ट एवं समापिका क्रिया शेष रे समापिका क्रिया बसे ताहा रहिला पदविन्यास आउ 2 नंबर रे कोन अछि सकर्मक क्रियार कर्म क्रियार पूर्व रे बसे सकर्मक क्रियार कर्म क्रियार पूर्व रे बसे जेतेबेले सकर्मक क्रिया थिबो सेतेबेले कर्म क्रियार पूर्व रे जाई बसी थाए हला अजा गोटिए गप कहिले अजा गोटिए कौन कहले कर्म कहबा कौन कहबा कर्म सकर्मक क्रिया कर्म क्रिया पूर्व रे बसीछि जेहेतु ताहा मध्य गोटिए पदविन्यास ताले 3 नंबर रे कौन हबो 3 नंबर रे द्विकर्मक क्रियार अप्रधान कर्म पूर्व रु बसी थाए कौन रहिला द्विकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया द्विकर्मक क्रिया जो अछि सेई द्विकर्मक क्रियार प्रधान कर्म पूर्वरु बसी थाए जथा प्रधान कर्म पूर्वरु बसला कौन अजा प्रधान अछंती ना अजा जदि न थाते किए गप कहि ताता ठीक सेमी अजा नाती को गप कहिले अजा काहा को गप कहिले नाती को गप कहिले बुझिएला अजा काहा को गप कहिले नाती को गप कहिले ताले ठीक 4 नंबर रे कोन अछि 4 नंबर रे अछि करण संप्रदान अपादान अधिकरण कारकर पद कर्मर पूर्व रे बा परे व्यवहृत होई थाए आमे जदी ए गुडी को न पढिबा एटा कारक करण संप्रदान अपादान न पढिबा ताहले बुझी परिबा नाही मोर आशा बुझिथिबो समस्ते जदी बुझिथिबो ताहले भल कथा बुझिदेबो जदि न बुझिथिबो कमेंट माध्यम रे कहबा मु सब क्लास तम मानक पाखरे करि नेबी एवं सब कांसेप्ट क्लियर करे देबी हला करण संप्रदान उपादान एवं अधिकरण कारक पद कर्मर पूर्व रे बा परे व्यवहृत होई पारे जे पड़ी कि कोन रहला से ताकू बाड़ी रे मारिला से बाड़ी रे ताकू मारिला हला से ताकू बाड़ी रे मारिला से बाड़ी रे ताकू मारिला ठीक सेमिति से भिकारी को टंकाटिए देला से टंकाटिए भिकारी को देला हला से दुकान रु बहुत लाभ पाइছে से बहुत लाभ पाइছি दुकान रु मु ताको घरे देखा गली मो घरे ताको देखा गली ठीक सेमिति 5 नंबर रे कोन रहिছে 5 नंबर रे रहिছে जेते बेले अधिकरण कारक वाक्यर आरंभ रे बसे सेते बेले पदविन्यास होई थाए जथा संध्यारे चंद्र उदित हुअंती बुझेला संध्यारे चंद्र उदित होई थांती समद पद संबोधित पद पूर्वरु बसे दशरथଙ୍କ पुଅ राम रावण को मारी थाए एभली भाबरे अछि आमको प्रश्न सूचक भावबोधक से भली भाबरे बहुत सारा कोन रहिला पदविन्यास गुडी को अछि आमे पदविन्यास विषय आमे बेसी किछि आलोचना करिबा नाही एवं समय नष्ट करिबा नाही मोर आशा जहा बुझिबा कथा बुझी गलो वाक्यर लक्षण हैला 3टी योग्यता आकांक्षा आ आसक्ति ए आसक्ति को पदविन्यास बोली कहि थांती ताले एबे आमे देखिबा गठन वाक्यर गठनगत श्रेणी विभाग एबे आमे आलोचना करिबा वाक्यर गठनगत श्रेणी विभाग रे कोन कोन अछि गठन अनुसार वाक्यटी 4 भाग रे विभक्त कर जाइछि प्रथमटी होउछि सरल वाक्य द्वितीयटी होउछि यौगिक वाक्य जटिल वाक्य एवं मिश्र वाक्य कोन कोन रहिला सरल वाक्य यौगिक वाक्य जटिल वाक्य ओ ता सहित मिश्र वाक्य ताहले सरल वाक्य कहिले कोन बुझ जे वाक्य रे गोटिए मात्र समापेक्षा क्रिया रही थाए ताकू आमे सरल वाक्य बोली कहि थाओ सरल वाक्य काको कहा गला गोटे वाक्यटी थिबो जे वाक्य रे गोटे गोड़े थिबो जे वाक्यटी कोन गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए
ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବାରୁ ତାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରଘୁ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ନେଉଳ ଦେଖିଲା। ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିଲି। ରାମ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲା। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି, ତ ତାହା ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଯିବ। ରାମଙ୍କ ସହିତ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବନକୁ ଯାଉଥିଲା। ଓ ଲାଗିଯାଇଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି, ତେଣୁ କରିକି ତାହା ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ଏକରୁ ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ଗଠିତ ହେଇଗଲା ତାହାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗ, ଯଦି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏକରୁ ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ତାକୁ କୁହାଗଲା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଯଥା ଅମର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହେଲା ଓ ଶେଷରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଆମେ ପୁରୀ ଗଲୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମକକ୍ଷ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଓ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିଲା? ତାହା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଗଲା ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଥିବ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟେ ଅଛି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଥିବ ଏବଂ ଆଉ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବାକ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଥିବେ, ତାହାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବାକ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଥାଏ, ତାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କହିଦେବି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି କହିଦେଉଛି, ଶୁଣ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲି ସେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ରାମ ମୋତେ ବାଡ଼େଇବାରୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲି। ଯେତେବେଳେ ରାମ ବାଡ଼େଇଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲି। ଏଇଟା କ'ଣ ଯିବ? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଯିବ। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ମିଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ରାମବାବୁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ। ଯଦି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ। ବିନା ତାରରେ କିପରି ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା, ତାର ସୂତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବା। ତାକୁ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ବୁଝିଲା? ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ ଅଛନ୍ ଓ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଥାଏ, ତାକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି ଓ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଚିତ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିଲା? ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପୁରୀ ଯାଉଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍, ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ ଏବଂ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚିତ୍ତରେ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଏଇଠାରେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଲୋଭ ରହିଯାଇଛି ନା, ତାହେଲେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ 2 ନମ୍ବରଟା ଦେଖମା। ରାମ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ତେବେ ବାପା ମା ଖୁସି ହେବା ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବୁଲେଇ ନେଲେ। ହଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗଲା? ବାକ୍ୟର ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ଆଉ କ'ଣ? ସରଳ ବାକ୍ୟ, ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ ଏବଂ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ।
ବୁଝିହେଲା। ସରଳ ଯୌଗିକ ଏବଂ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଗଲା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ମିଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଥାଏ ତାକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଆମେ ସର୍ଟ କରିକି ପଢ଼ିବା ଯାହାଫଳରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ବହୁତ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦିଅ ନା, ମୋତେ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ। ଆଜି ଏନ୍ତା କର ଯେମିତିକି ବହୁତ ସାରା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯାଇଥିବ ଆଉ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରବାର ଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ। ଏମିତି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଣିକି ଖୁସି ମନରେ ପକାଇ ପାରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଝିଅର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।